Hello semuanya, buat kalian yang masih bingung, punya duit 3 juta, bingung buat beli PC kayak gimana, gue ada rekomendasinya. So, langsung aja simak video berikut ini. Hai semuanya, jadi di video kali ini gue punya PC rekomendasi budget 3 juta nih. Cuma kalau saran gue untuk 3 juta, gue saranin kalian mending pakai AMD Athlon 3000G gitu. Karena untuk RAM sendiri udah DDR4 ya. Mau rakit PC sendiri pun pakai 3000G menurut gue masih oke lah ya. Cuma di sini belum pakai VGA eksternal. Ntar bakal gue saranin lagi apa-apanya aja yang perlu di-upgrade secara lebih lengkap gitu ya. Jadi di sini AMD Athlon 3000G. Oke, gue langsung lihat ke spesifikasinya aja gitu. Jadi di sini untuk prosesornya sendiri pakai AMD Athlon 3000G, untuk motherboardnya pakai chipset Ria 320 ya. Pakai VGA, pakai APU ini VGA APU RX Vega 3. Ntar bakal gue jelasin lagi. RAM-nya sendiri udah DDR4 8GB, ini single channel. SSD 120GB, hard disk 500GB dari Seagate ya. Habis itu casing gamingnya gue ambil yang paling murah ya. Casing gamingnya gue ambil dari Infinity SSD. Oh ya, dan nggak pakai SSD. Jadi di sini nggak pakai SSD. Cuma balik lagi ke kalian lah, ya. Ini budget 3 juta, bonus fan case RGB dan bonus USB Wi-Fi receiver. Jadi kalau saran gue, yang perlu di-upgrade itu RAM-nya, upgrade ke 2 kali 8GB, habis itu hard disk upgrade ke 1 tera, SSD di-upgrade lagi. Udah sih ya. Nih PC-nya kurang lebih kayak gini. Ini PC-nya doang, belum termasuk monitor ya guys ya. Jadi jangan sampai salah nangkep. Untuk Athlon 3000G sendiri pun dia unlocked for overclocking, jadi bisa di overclocking. Kalau overclocking saran gua fan prosesornya perlu di-upgrade lagi gitu. Sama power supply-nya juga ya. Dia 2 core 4 thread. Habis itu default TDP-nya 35 watt, dia soket AM4. ABS clock-nya di 3,5 GHz nih. Dia unlocked overclocking. Jadi bisa di overclock lagi ya. Oke. Habis itu dia pakai APU Radeon Vega 3 di sini ya. Untuk skornya sendiri Athlon 3000G pun di angka 4483. Untuk budget 3 juta kalau kalian tanya ke gue secara pribadi ini masih oke lah. Ya, nggak ada masalah. Cuma kalau untuk APU-nya Radeon Vega 3 pun masih 886. Gue sih kalau untuk main game kayak GTA 5 menurut gue, atau mungkin game-game emulator masih jalan. Cuma kalau untuk live streaming gue kurang struck gitu. Dan ini untuk live streaming saran gue upgrade VGA eksternal lagi ya. Tenang aja, di sini gue bakal jelasin apa-apanya aja yang perlu di-upgrade semuanya secara lebih lengkap, lebih detail ya. Terus kalau kalian mau upgrade, gue saranin kalau paling enggak pakai GT 1030 juga udah cocok lah. GT 1030 sama AMD Ryzen kan Athlon 3000G, AMD Athlon 3000G ya. Jadi GT 1030 menurut gue yang paling klop sama Athlon 3000G gitu. Oke. Ntar power supply-nya juga dapat lagi ya. Di sini juga gue udah siapin gitu ya. Ini VGA-nya dari Colorful Nvidia GT 1030, harganya 1.315.000. Paling totalnya 4 jutaan kalian dapat GT 1030 sama Athlon 3000G ya. Jadi ini tapi belum power supply gitu. Jadi di sini power supply-nya saran gue di-upgrade lagi. Karena kalau gue udah baca di sini power supply-nya pun dia di angka mana nih? 500 watt Faro ya. Kalau gue sih selalu menyarankan seminim-minimnya itu power supply itu di 80 plus bronze. Cuma balik lagi ke kalian gitu ya. Oke. Kalau GT 1030 pun skor average di 3D Mark-nya pun di angka 2525 nih. Dia core clock-nya di 1227 MHz dengan memory clock-nya di 1250 MHz gitu ya. Dia support DirectX 12, OpenGL 4.5. Menurut gua kalau udah di-upgrade untuk live streaming menurut gua ini masih jalan lah, masih cukup lah untuk GT 1030 dan Athlon 3000G gitu ya. Ini buat menengah-menengah aja gitu ya. Jadi kita usahakan tekan budgetnya, kita akal-akalin gimana caranya supaya live streamingnya juga lebih enak ditonton, lebih layak gitu ya. PC-nya juga lebih klop. Habis itu kalau untuk power supply-nya sendiri, gue sih saraninnya ambil yang GT 1030. Gue saraninnya ambil yang ini 450 watt gitu dari Corsair. Cuma balik lagi ke kalian. Cuma link ada di deskripsi gitu ya. Ambil yang 80 plus bronze gitu. Cuma di sini menurut gue
Kalau 500 watt Faro sih, kalau spesifikasi kayak gini ya nggak perlu di-upgrade lagi sih. Jadi ambil GT, tinggal upgrade hard disk ke 1 tera, upgrade SSD karena di sini nggak pakai SSD yang gua pilih. Hard disk, upgrade SSD, upgrade RAM ke 2x8 GB sama VGA eksternal. Cuma mungkin saran gue upgrade RAM-nya dulu ke 2x8 GB. Jadi step by step gitu ya. Jadi gue udah jelasin semuanya pelan-pelan apa yang perlu di-upgrade. Jadi di sini yang perlu di-upgrade gue ulangin sekali lagi ya. RAM-nya dulu aja. RAM sama SSD. Cuma kalau saran gue sih SSD dulu kayaknya sih. SSD dulu buat booting ya. SSD dulu, RAM. Kalau hard disk itu relevan ya. Masalahnya kan hard disk kan kalau 500 GB menurut gue kurang sih. Paling enggak 1 tera sih. Kalau menurut gue zaman sekarang ya. 1 tera sama VGA eksternal. VGA eksternal terakhir aja. Nunggu kalian punya dananya gitu ya. Kalau kalian misalkan dananya masih kurang ya yang murah-murah dulu, SSD dulu gitu. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performanya juga nih. AMD Athlon 3000G sama Vega 3 kayak apa buat main game. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, 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 hustle on. I'll be making moves, getting buried in my grave. Be a slave, I've been doing shit my way, for the highway, and in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can anything you want, anything you want. Ingredient is belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when you have hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 slow, go, ya gua rasa godain aja ya, semua lengkap, pelan-pelan, detail, PC-nya juga kayak gini, cantik lah. Gitu loh, kayak gini gitu ya. Jadi gua udah jelasin lengkap, padat. Ya, gua rasa video sampai sini dulu. Ini kalau kalian yang mau gua racikin PC, misalnya Usaware ya, racikan PC. Kalau mau PC-nya gua review juga bisa ya, DM di Instagram. Ntar gua bakal saran-saranin apa-apanya aja yang perlu di-upgrade gitu. Jadi gua bakal bacain, gua review. Habis itu gua bakal telaah gitu apa yang sekiranya perlu di-upgrade gitu. So, gua rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video Tech Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye-bye.